Welcome to the English area. Everyone, I'm your coach, Petaria. Today we continue our learning on TOEIC reading, Part 5, Incomplete Sentence, Part 6, Text Completion. This is Grammar 2, Tenses. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe ya. Bisa share ke teman-teman kalian, khususnya yang juga mempersiapkan TOEIC. Klik subscribe, nyalakan loncengnya. Thank you so much. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang tenses. Tense digunakan dalam kalimat yang menunjukkan waktu terjadinya suatu kejadian atau kegiatan. Dengan tenses, kita tahu penggunaan waktu yang tepat seperti sekarang, kemarin, sudah, akan, sedang, dan sebagainya. Berikut adalah tenses yang akan kita pelajari kali ini, meliputi present, past, and future. Nah, kalian bisa pelajari tayangan tentang tenses ini secara bertahap. Misalnya, kali ini fokus untuk bagian present saja. Pelajari dan perhatikan contohnya. Next time, bisa lanjut ke bagian past saja. Begitu juga untuk future. Fokus hanya pada future tense, pelajari dan perhatikan contohnya. Let's start from the first one. Present. Kita mulai dari present tense. Present di sini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu present simple, present progressive, and present perfect. Oke, kita bahas satu persatu ya. Present simple. We use present simple for routines, habits, or things that are always true. Biasanya present simple digunakan dalam kalimat yang menunjukkan kegiatan rutin, habits, atau kebiasaan, atau fakta. For example, he takes the subway to work every day. Contoh ini menunjukkan regular activity. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam present simple. Kita lihat ya, untuk affirmative and negative statements. Positive and negative statements. For I, you, we, they, we just say attend. Kita tidak perlu menambahkan imbuhan atau perubahan pada kata kerjanya. Langsung saja tambahkan kata kerja setelah subjek. Can you repeat after me? Silakan tirukan agar dapat berlatih pengucapan, mengingat kosakata dan menggunakan grammar dengan tepat. I attend. You attend. We attend. They attend. Untuk bentuk kalimat negatifnya, tinggal tambahkan do not. I do not attend. You do not attend. We do not attend. They do not attend. Now look at what we have here. Let's see bentuk kata kerja untuk subject he, she, it. Let's check out the examples. He attends. She attends. It attends. Kita tambahkan akhiran s setelah kata kerjanya. Untuk bentuk negatifnya, kita tinggal tambahkan does not, bisa juga disingkat dengan doesn't. In this example, we have he does not attend, she does not attend, it does not attend. Apabila kita sudah menggunakan kata does, kata kerja bantu, kata kerja yang mengikutinya tidak perlu lagi mendapatkan imbuhan s. He does not attend.
Time words yang bisa digunakan dalam present simple meliputi every day, every month, every week, every year, always, sometimes, never, frequently, and so on and so forth. Next, present progressive. We use present progressive for an unfinished action. Biasanya, present progressive digunakan untuk kegiatan yang masih berlangsung. For example, he is attending a meeting. Contoh ini menunjukkan yang bersangkutan dia sedang menghadiri rapat. Berikut adalah rumus present progressive dalam bentuk positive and negative statements. Dalam tense ini kita menggunakan to be, is, am, are plus ing verb. Tambahkan to be setelah subjek, pastikan bentuknya sesuai dengan subjeknya, kemudian tambahkan ing verb ing. Bagaimana dengan subjek he, she, it? He, she, it diikuti dengan to be, is. Dalam present progressive, rumus yang kita gunakan adalah subject plus to be plus ing verb. I'll read out the example to you. After me, please. Tirukan ya. He is attending. She is attending. It is attending. Nah, untuk bentuk negatifnya sangat simpel, sama seperti contoh sebelumnya. Tambahkan not setelah to be. Let's read the example. He is not attending. She is not attending. It is not attending. Time words yang biasa digunakan untuk present progressive adalah now, right now, at this moment. Oke, kita lanjutkan ke tense berikutnya untuk present ya, yaitu present perfect. We use present perfect, have, has, plus past participle for a situation where things that happened in the past have a result in the present. Present perfect tense ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Time words yang biasanya digunakan dalam present perfect yaitu just, not yet, for, since, ever, never, first time, second time, this week, and so forth. Let's read out the example. He has just finished his lunch. Kita lihat bentuknya, subjek he plus has plus verb 3 or past participle. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk present perfect, positive, and negative statements. Untuk subjek I, you, we, and they, kita tambahkan have plus verb 3. Let's read the example. I have attended. You have attended. We have attended. They have attended. Untuk bentuk kalimat negatifnya, tinggal tambahkan not setelah have. I have not attended. You have not attended. We have not attended. They have not attended. Untuk subjek he, she, it diikuti dengan has plus past participle, verb 3. He has attended. She has attended. It has attended. Untuk bentuk negatifnya tinggal kita tambahkan not setelah has.
He has not attended. She has not attended. It has not attended. Oke, kita lanjutkan ya. Berikut adalah tense yang kedua, yaitu past tense. Bagian ini juga terbagi menjadi 3, yaitu past simple, past progressive, and past perfect. Kita mulai dari bagian past tense yang pertama, yaitu past simple. We use past simple for something that was finished in the past, usually with a past time phrase. Past simple digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sudah selesai di masa lampau. For example, she attended several conferences in Europe last year. Berikut ini adalah bentuk rumus past simple dengan menggunakan regular verbs yang biasanya kata kerjanya berakhiran ed dalam bentuk affirmative and negative statements. Let's check out the examples. I attended, we attended, they attended, you attended, he, she, it attended. Bisa kalian lihat untuk semua subjek bentuknya sama. Subject plus verb to. Untuk bentuk negatifnya setelah subjek, jangan lupa tambahkan did not. I did not attend, we did not attend, they did not attend, you did not attend, he, she, it did not attend. Nah, di sini ada catatan, apabila sudah menggunakan kata kerja bantu did not, bentuk kata kerja yang mengikuti berubah menjadi kata dasar tanpa imbuhan. She did not attend. Nah, berikut adalah bentuk irregular verbs dalam past simple. Irregular verbs, bentuk kata kerja yang tidak mengikuti rumus sebelumnya, yaitu dengan akhiran ed. Ini adalah rumus dalam bentuk positive and negative statements. Let's check the example. I wrote, we wrote, they wrote, you wrote, he, she, it wrote. Wrote adalah bentuk kedua dari write. Untuk bentuk negatifnya, kita juga tinggal tambahkan did not setelah subject. I did not write. We did not write. They did not write. You did not write. He, she, it did not write. These are the time words that we usually have in past simple. Yesterday, years such as in 1961, in 2010, weeks, months such as December, January, names of days plus Monday, Tuesday, hours ago, in past year, in 2010, last month, last week, last year. The second part in past tense is past progressive. We use past progressive, was or were plus ing verb for an action in progress at a specific moment in the past. Past progressive tense, atau yang juga kita kenal dengan past continuous tense, biasanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang terjadi sebelum dan setelah waktu tertentu pada masa lampau. This is the example. She was working late last night when her boss called. Ini adalah rumus untuk past progressive.
affirmative and negative statements. Subject plus to be dalam bentuk past, was or were, plus ing verb, verb ing. Positive statements. I was attending. You were attending. We were attending. They were attending. Untuk bentuk negatifnya juga sangat simpel, tambahkan not setelah to be. I was not attending. You were not attending. We were not attending. They were not attending. Untuk subjek he, she, it, bentuk lampau dari to be is adalah was. He was attending. She was attending. It was attending. Untuk bentuk negatifnya juga sangat simple, tambahkan not setelah to be. He was not attending. She was not attending. It was not attending. Signal words yang biasanya digunakan dalam past progressive adalah when, while, and as long as. The third one in past tense is past perfect. We use past perfect, had plus verb 3 for something that happened before a certain point in time in the past. Past perfect ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum kegiatan lainnya terjadi. For example, she had finished the report when the power went out. Kata had finished menunjukkan kejadian yang telah selesai sebelum adanya power went out. Mati listrik. Oke, ini adalah rumus past perfect, affirmative and negative statements. Untuk semua subjek, sama rumusnya, subject plus had verb 3. I had attended. You had attended. We had attended. They had attended. He, she, it had attended. Untuk bentuk negatifnya, simple, tambahkan not setelah had. I had not attended. You, we, they had not attended. He, she, it had not attended. Time words yang biasanya digunakan dalam past perfect adalah before and after. Last but not least, here is our future tense yang terdiri dari bentuk will, be going to, and other words with future meaning. First, future will. We use will to express intention or announce a decision. Biasanya kita gunakan untuk menunjukkan maksud atau keputusan yang sifatnya spontan. For example, okay, I will accept your offer. Rumus future will mudah untuk diingat. Untuk semua subjek, tambahkan will dan diikuti zero verb, kata kerja tanpa imbuhan. These are the examples for affirmative and negative statements. I will attend. You will attend. We will attend. They will attend. He, she, it will attend. Untuk bentuk negatif juga tinggal tambahkan not setelah will. I will not attend.
you, we, they, he, she, it will not attend. Time words yang digunakan untuk future adalah tomorrow, in future year, month or week, on future day, next, month, week, year, name of day, for example, next Monday, next Tuesday, days, months, weeks, years from now, this month, this week, afternoon, year, and also someday. Tidak sulit untuk diingat ya, jadi setelah subjek ada tambahan modal verb, will, yang akan diikuti dengan zero verb. Poin berikutnya untuk future, be going to, is, am, are going to. We use be going to for future actions and events already planned. Jadi kita gunakan be going to jika kita akan melakukan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. For example, they are going to attend the conference this year. Okay, here is our last point. Future, using simple present tense. We use simple present tense instead of future tense in subordinate clauses that have future meaning. Alih-alih menggunakan future tense, kita biasanya menggunakan simple present tense dalam anak kalimat yang memiliki future meaning. This is an example. The moment he arrives, we will leave for the airport. The moment he arrives. Present simple. Klausa ini menunjukkan future meaning. Pada saat dia datang, the moment he arrives, jadi dia belum datang. The moment he arrives, we will leave for the airport. It is now the time for the exercise. Silahkan kerjakan latihannya. Pause the video selama mengerjakan latihan incomplete sentences and text completion. Do your best. Skills and strategies untuk latihan kali ini dapat kalian lihat di buku Taking the TOEIC Skills and Strategies Pre-Intermediate Level, Wendy Shin. Thank you so much for participating, guys. I really appreciate it. I'll see you soon. Bye-bye.